एन न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। आसनसोल के रेल पार क्षेत्र में चिट फंड घोटाले में लगभग 350 करोड़ रुपए की लूट का आरोप सामने आया है। इसी मुद्दे को लेकर आज आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से चित्रा मोड़ के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों से टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शकील अहमद के बेटे तहसीन अहमद और मोहसिन अहमद लोगों को ठगते आ रहे हैं और 350 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व प्रशासन को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन वे अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसे छोड़ने वाली नहीं। जब तक जनता का पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल दक्षिणের সমস্ত কার্যকর্তাবৃন্দ এবং আসানসোল জেলার সমস্ত কার্যকর্তাবৃন্দ আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। কারণ কি মমতা ব্যানার্জির সরকার এর আগেও বাংলার মানুষকে ঠকিয়েছিলেন সারদা রোজভ্যালি করে। এবারে আসানসোলের বুকে তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের নেতা শাকিল আহমেদ এবং তার ছেলে তহসিন আহমেদ এবং মহসিন আহমেদ তারা প্রায় 350 কোটি টাকার লুট করেছে। চিট ফান্ড তৈরি করে 3000 পরিবার, যার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সবথেকে বেশি, তাদেরকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে। সবাই সবকিছু জানে, মমতা ব্যানার্জি সবকিছু জানেন, মলয় ঘটক সবকিছু জানেন, তারই বিধানসভায় হয়েছে। এখানকার বাকি তৃণমূলের নেতারা, আমাদের মেয়র আছেন বিধান উপাধ্যায়, তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তী, সবাই সবকিছু জানেন। এখানকার পুলিশের সিপি সবাই জানেন। 5 বছর ধরে এই কাণ্ড চলছে, তারা কিছু জানে না? হ্যাঁ, সবাই সবকিছু জানে। এখন বলছে তাদের নাকি দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমাদের কি? আপনি দলে রাখুন আর দল থেকে বহিষ্কার করুন, তাতে আমাদের কি যায় আসে? আজকে যে মুসলমান পরিবারে, মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশে আপনারা চিৎকার করে বলেন এই আপনাদের পাশে থাকা, সত্যি যদি পাশে থাকতে হয় এই তহসিন, শাকিল এবং মহসিন আহমেদকে ধরা হোক, জেল হোক এবং যা যা সম্পত্তি তারা চুরি করেছে সেগুলো মানুষকে ফেরত দেওয়া হোক। আজকে সেই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। আজকে তো শুরু, ট্রেলার দেখালাম, এর পরে পরে দেখবেন আর কি হয়। এবং পুলিশকেও বলে রাখছি আর মমতা ব্যানার্জিকেও বলে রাখছি, আপনি ভাবছেন যে বাংলার মানুষ কিছু বুঝছে না, কিন্তু 26-এ এর জবাব আপনি পাবেন। পুলিশ এখনো অব্দি অ্যারেস্ট করতে পারলো না। বিজেপির কোনো লোক যদি কোনো কিছু নাও করে, তার বাড়িতে কি তাকে ঘাট ধরে তুলে আনা হয়? আর 350 কোটি টাকা চুরি করে নিল, 3000 পরিবার সর্বশান্ত। পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, পাবে কি করে? গরুর গাড়ি, বালির গাড়ি আর কয়লার গাড়ি থেকে টাকা তুলতে তুলতে তারা হাঁপিয়ে উঠছে। আসল চোরদের ধরা তো তাদের কাজ নয়, তারা তখন ভুলে গেছে। তারা এখন শুধু গোষ্ঠী কন্দল মেটায় আর তোলা তোলে মমতা ব্যানার্জির জন্য। এখন তারা কাজ করতে ভুলে গেছে। কিন্তু আমাদের আন্দোলন চলবে। আর সংখ্যালঘু ভাই, মুসলমান ভাই, যারা আপনারা ভাবেন যে এই তৃণমূল সরকার আপনাদের জন্য এই দেওয়া, হ্যাঁ, এই 350 কোটি টাকার আপনাদের সর্বশান্ত করে এই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সংখ্যালঘুদের, মুসলমানদের প্রতি প্রেম। এর জবাব তো মুসলমানরাও দেবে আর হিন্দুরাও দেবে, বাংলার মানুষ দেবে 26-এ। आसनसोल रेल पार के जहांगीरी मोहल्ला में बुधवार को तृणमूल नेता शकील अहमद के घर के बाहर सैकड़ों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उनके बेटे तहसीन अहमद द्वारा 3000 से अधिक लोगों से ठगे गए। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र की मौटूसी दत्ता ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने तहसीन अहमद पर 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर मौजूद रिटायर्ड बीएसएफ अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन अच्छा रिटर्न मिलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने 41 लाख रुपए तक निवेश कर दिए। अब उन्हें कोई भुगतान नहीं मिल रहा और तहसीन अहमद
टाल मटोल कर रहे हैं। এখানে তহসিন আহমেদ বলে একজন রেলপাড়ের লোক রয়েছে যে ট্রেডিং একাডেমি মানে ট্রেডিং এর সূত্রে আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক পয়সা নিয়েছে। 15% পার মান্থ সুদ হিসেবে ওরা পয়সা আমাদেরকে রিটার্ন দিচ্ছে। 5% ক্যাপিটাল। হ্যাঁ 5% ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। তো আমরা 2025 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, তো আমরা ঠিকই ছিলাম। তারপরে হঠাৎ করে আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্টের অ্যাক্টিং করলো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হয়েছে। আমরা তো ওর উপর আবার বিশ্বাস করলাম, বললো অক্টোবর পর্যন্ত টাইম চাই। অক্টোবর পর্যন্ত আমরা টাইম দিলাম। তারপরে আমরা ঘরে আসলাম, ঘরে বললাম, তখন বলছে যে আমরা যে পুঁজিটা দিয়েছি সেটা ছাড়া দিতে পারবো না। তো সেই টাকাটাও আমরা রিফান্ড চাইছি। এখন বলছে ওরা পরের বছর টাইম লাগবে, আরও 1 বছর টাইম লাগবে সবাইকে। वहीं भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर तहसीन अहमद और पीड़ितों का वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि आसनसोल में 350 करोड़ का बड़ा चीट फंड घोटाला हुआ है, जिसके पीछे तृणमूल नेता शकील अहमद के बेटे तहसीन अहमद का हाथ है। उन्होंने दावा किया कि तहसीन ने एक फर्जी और बिना लाइसेंस कंपनी के जरिए 3000 परिवारों से पैसा जुटाया और ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर उन्हें लूट लिया। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, यह घोटाला पार्टी के संरक्षण में हुआ। उन्होंने तहसीन अहमद की तत्काल गिरफ्तारी, सेबी ईडी द्वारा जांच और पीड़ितों को पूरी रकम लौटाने की मांग की। सबको बाउंस करा दी, किसी को कैश हुआ। आप कितना दिए थे? आप कितना रुपए दिए? टोटल 7 लाख का, 5 लाख का चेक दिया, 2 लाख मतलब मोबाइल में है, समझे, वो मोबाइल में है। कैश दिए थे आप? कैश दिए सब, पूरा कैश दिया। लेकिन ये चेक जो आपको दिया है, ये चेक का बैंक में गए थे आप? हम तो बताया आपको ना कि बैंक में बहुत सारा लोग गया, मान ला हम बूढ़ा आदमी नहीं जा सका, समझे। लेकिन लोगों से पता चला कि बाउंस जा रहा तो बाउंस हो जा रहा। वहाँ से उसका बैंक वाला जो है ना मैनेजर, इसके नाम से कंप्लेन भी किया, नोटिस भेजा इसके नाम से। लेकिन ये बड़का चोट्टा है, इसको डर को चीज का नहीं, इसका बाप इसका पार्टी का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट है, तृणमूल का था नहीं था। हाँ अभी कल तो खत्म किया उसको, इस्तीफा दिया अभी तो कल उसका खत्म हुआ। बलादा को बोलो ठीक है, उसको पार्टी से निकाल देगा। उसका मोहल्ला में जो है ना उसका बहुत मतलब दबा पहचान है, वो पार्टी का आड़ लेके बहुत बड़ा काम करे। तो आप लोग क्या उनका पिताजी का नाम से पैसा तो दिए थे? खानदानी आदमी है ना यहाँ का, हम लोग डर नहीं है ना, इसका घर मकान बहुत है, इसका बाप दादा परदादा सब यहीं रहने वाला है, कि कहाँ जाएगा भाग के। और बार बार बोला हम कहाँ भागेगा, मेरा तो सब कुछ यहीं पर ही है। लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो भाग। इसी विवाद के बाद तृणमूल अल्पसंख्यक संघ के पश्चिम बर्धमान जिलाध्यक्ष महफूजुल हसन ने बयान जारी किया कि शकील अहमद अब पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। उन्होंने कहा, तहसीन द्वारा की गई ठगी के बाद ही उन्हें तृणमूल से निष्कासित कर दिया गया था। আমি সৈয়দ মাহফুজুল হাসান, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল মাইনরিটি কমিটি প্রেসিডেন্ট। আমরা দেখছিলাম 2-4 দিন থেকে মিডিয়া তরফ থেকে আমরা যা খবর পেলাম কি মাস্টার শাকিল সাহেবের বাড়ির সামনে কিছু লোক গিয়ে জড়িত হয়েছে, টাকা ফাঁকা ব্যাপার আছে। আর আমরা দেখলাম অনেক রাজনৈতিক দল, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলকেও দেখলাম অনেক সওয়াল জবাব করছেন। তো আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে এই জন্য এসেছি কি শাকিল মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আমাদের পার্টির কোনো যোগাযোগ নাই। উনি আমাদের পার্টির এখন ভাইস প্রেসিডেন্ট যখন ছিলেন, এখন কোনো প্রেসিডেন্ট নাই। তো এই জন্য আমরা এসেছি, আমরা মানুষদের যারা টাকা দিয়েছে ওদেরকে একটাই কথা বলতে এসেছি কি আপনাদের কাছে প্রশাসন আছে, পুলিশ প্রশাসন কাছে যান, আপনারা গিয়ে যা হয়েছে, যা টাকা হয়েছে এটা নিয়ে আপনারা দাবি করুন। আর প্রশাসন নিজের যা আছে আমরা দেখেছি, মন্ত্রী মুরাগেটার সাহেব বলেছেন প্রশাসনকে, প্রশাসন নিজের যা আছে রোল করবে। তো এই জন্য আপনাদের সামনে আমরা এসেছি প্রেস মিট করার জন্যে কি মাস্টার শাকিল সাহেবের আমাদের পার্টির আমাদের মাইনরিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনার এখন কোনো পোস্ট নাই। না, আমাদের এখানে দলের সঙ্গে ওনার কোনো যোগাযোগ নেই, কোনোই নাই। ওনার ছেলে কি করেছে আমাদের দল কোনো হিসাব কিতাব না, ওনার ছেলে কোনো দিন কোনো দল করেনি। হ্যাঁ, মাস্টার শাকিল সাহেব MIC ছিলেন, সিপিএম পার্টি বামপন্থী দলে উনি দুবার কাউন্সিলর হয়েছেন, তারপরে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েনিং করেছেন। তারপরে ওনার ছেলে ওনার পরিবার কি করছে না, যতদিন থেকে হয়েছে উনি আমাদের পার্টির মধ্যে কোনো ওনার নেই। वहीं AIMIM जिलाध्यक्ष दानिश अजीज ने आसनसोल BNR मोड़ स्थित कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, तहसीन अहमद ने बेरोजगारों और मासूम लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले आरोपी के पिता शकील अहमद मंत्री मलय घटक के बेहद करीबी थे, इसलिए आरोपी पर अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तहसीन अहमद ने
450 करोड़ से भी ऊपर का घपला किया, स्कैंडल किया, स्कैम किया और स्कैंडल करके स्कैम करके आसनसोल में लोगों को धोखा दिया। धोखा देने के बाद आज जब वो लोग अपने पैसे की डिमांड करने के लिए जा रहे हैं तो उनको नाकामी हाथ लग रही है, उन्हें भगाया जा रहा है। इनफैक्ट मेरे को यहाँ तक सुनने मिला है कि पुलिस उनके घर पे प्रोटेक्शन दे रही है, ना कि पब्लिक के लिए कुछ करके पुलिस का उनको समर्थन देना ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। रामपुर हाट में आदिवासी छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में शुक्रवार को आसनसोल में सैकड़ों आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने एकजुट होकर विशाल विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होकर गुजरा। हाथों में झंडे, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, कुरुल लिए प्रदर्शनकारी न्याय दो, दोषियों को फांसी दो के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। थाने के सामने पहुंचकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आगजनी कर प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि रामपुर हाट की छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे समाज को हिला दिया है, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। विरोध के बाद आदिवासी प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल उत्तर थाना में ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन, महिलाएं और युवा शामिल हुए, जिन्होंने एक स्वर में कहा, अब चुप नहीं रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। আপনারা সকলে অবগত আছেন আমাদের 18ই আগস্ট যেটা হয়েছিল রামপুর হাটে, বীরভূম জেলা রামপুর হাটে একটা 13 বছরের একটা মেয়েকে, নাবালিক মেয়ে যে শুধু ক্লাস 7ম শ্রেণীতে পড়ুয়া, তাকে খুবই নৃশংসভাবে মানে কি বলবো রেপ আর ধর্ষণ করে মানে মার্ডার করা হয়েছে। আর তার বডিটুকু মানে টুকরো টুকরো করে কেটে দেওয়া হয়েছে, যেটা আমাদের মুখে মানে বলা যাবে না, এরকম একটা ঘটনা, পৈশাচিক একটা ঘটনা ঘটেছে। তার জন্য আমরা এখানে ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহলের ডাকে আমরা সিধু কানু জুমিদ গাঁওতা আর ধানডারি জুমিদ আখড়া আমরা এসে বলে এখানে সম্মিলিত হয়েছি। সেটা হয়তো প্রশাসনের কোথাও কোনো গাফিলতির জন্য এটা হচ্ছে, হয়তো হচ্ছে না, ওটার জন্যই হচ্ছে। আমাদের আমি জানি না, আমরা আমরা বিচারের দিক থেকে কেন, আমরা সব দিক থেকেই বঞ্চিত। আমরা পড়াশোনার দিক থেকে বলুন, আমরা হয়তো বেশি পড়ছি বা হয়তো আমরা বেশি শিক্ষণীয় হয়ে যাচ্ছি, সেটা হয়তো আমরা সমাজের চোখে মানে কি সহ্যজনক হচ্ছি না। সেটা হয়তো কোনো রাজনৈতিক নেতা বলুন বা প্রশাসনের কোনো দিক বলুন বা কেউ চাইছে না যে আমরা আদিবাসী হয়ে আমরা এগোই, সেই জন্য একটা শিক্ষক আমাদের সাথে এরকম করছে। তাহলে আমরা বলুন আশাটা কাকে রাখবো? হ্যাঁ, আমরা থানা আজকে রাও করেছিলাম। অনেক জায়গায় আপনারা দেখবেন, আজ আমাদের এখানে পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল নর্থে করেছি, আসানসোল দক্ষিণে করেছি। সমস্ত সংগঠন প্রত্যেক জায়গায় শুধু ইন্টিমেশন দিচ্ছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি, আর কোনো বিচার পাচ্ছি না। আজকেও যেমন আমরা আসানসোল নর্থে এসেছিলাম, ওসিবাবু বললেন যে হ্যাঁ শুধু আশ্বাস দিলেন, আমরা আশ্বাসের সাথেই বেড়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যৎ पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की ओर से शुक्रवार को एक भव्य पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रविंद्र भवन से प्रारंभ होकर आसनसोल क्लब तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में सदस्य, स्थानीय नागरिक और बच्चे शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लोगों को संदेश दिया कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं, पोलियो मुक्त भारत बनाएं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को पोलियो वायरस के बारे में जानकारी देना, टीकाकरण के लाभों को बताना और अभिभावकों को प्रोत्साहित करना था कि वे पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि 5 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो
देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में। आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।